Čim mi je muž umro, udala sam se za svekra, ostala sam sama s 4 sina i imala sam jak razlog za to, ali mi je život vratio na svoj način. Priča koju ćete čuti danas nije samo priča o ljubavi, gubitku i opstanku, već o životnim odlukama koje su možda najteže u životu svakog roditelja, naročito kada se suoči sa izazovima koje ne možete da predvidite. Iako mnogi ne bi mogli da zamisle da se nađu u ovoj situaciji, žena koja je ispričala ovu ispovest kaže da nije imala izbora. Njena priča je bila šokantna za mnoge, ali ona je, uprkos tome, pronašla način da nastavi život. Priča koja je postala aktuelna pre nekoliko godina i koja se još uvek spominje u raznim razgovorima, pokrenula je pravu buru, kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu. Kada se pojavila njena ispovest, postala je predmet brojnih rasprava. Neki su je kritikovali, neki su je pokušavali razumeti, ali svi su se pitali kako se može doneti ovako teška odluka. Kako je moguće da žena, koja je upravo izgubila svog muža, donese takvu odluku da se uda za svekra? Priča je izazvala široku pažnju, a žena je objasnila razloge zbog kojih je donela odluku koju mnogi nikada ne bi mogli da shvate. Bilo je to vreme kada nisam imala nikog. Kad sam ostala bez muža, sve je palo na moja pleća. 4 dece, bez porodice, bez bilo kakve podrške. Morala sam da se nosim sa svakodnevnim problemima, sa troškovima života i bila sam potpuno preplavljena svim obavezama. Osjećala sam da moram da učinim nešto da bismo preživeli, da deka ne bi trpela zbog toga što nisam imala nikakvu finansijsku sigurnost i muž joj je preminuo pre 5 godina. U tom trenutku je njen svet postao potpuno nestabilan. Počela je da osjeća veliku nesigurnost. Ostala sam sama sa 4 sinova i nikako nisam mogla da sagledam budućnost. Iako je bilo ljubavi u porodici, sve se promenilo. Shvatila sam da mi je potrebno nešto više od toga da bismo preživeli. Nisam imala nikakvu sigurnost, bila sam izložena stalnom strahu da neću moći da obezbedim sve što je potrebno za decu i dok je nastojala da izdrži, usledila je još jedna velika promjena. Pre nekoliko meseci, njen svekar je ponovo ušao u njen život i to na način koji niko nije mogao da predvidi. Moj svekar je ostao bez žene samo 1 godinu nakon što je moj muž preminuo. Počeo je da provodi više vremena sa mnom i dekam i počeo je da postavlja pitanja koja su se kretala u pravcu toga da bi bilo bolje da se venčamo. Za mnoge, ovo je bio trenutak šoka. Mnogi nisu mogli da shvate kako je moguće da se žena, koja je još uvek nosila bol zbog gubitka muža, odluči za brak sa svekrom. Isprva sam bila šokirana, osjećala sam se kao da je nešto u svemu tome pogrešno. Kako mogu da se venčam sa njegovim ocem, čovekom koga sam gledala kao svekra, kao starijeg, ali poštovanog čoveka? Rekla je ipak, svekar joj je objasnio da to, iako neobično, nije samo emocionalni, već i vrlo praktičan potez. Ono što mi je pokušao objasniti je bilo da, ako se venčamo, neću biti sama, a deka neće morati da prolaze kroz to da im otac nije tu. Osim toga, njegovi saveti su uključivali penziju koju je on primao, koja bi bila od velike pomoći za nas. Imao je dobru penziju, nemačku, koja je bila veća od svega što bismo mogli da zarađujemo u tom trenutku. Zbog toga, iako nije imala srce da to prihvati, shvatila je da je možda to jedini način da prežive. Nisam se osjećala dobro zbog toga. Zaista nisam. Ali nisam imala mnogo opcija. Djeca su bila prioritet. U tom trenutku nisam želela da mislim o svom osjećanju, već samo o tome kako da preživimo vremenom. Odnos sa svekrom postajao je sve prisniji i pre nego što je to mogla da shvati, desilo se nešto što ni ona ni on nisu planirali. Po prvi put, mesec dana nakon venčanja, desilo se nešto što je promenilo sve. Prešli smo granicu, prešli smo iz svekra i snaje u nešto više, intimnije. Ni on ni ja nismo ponosni na to, ali desilo se. To je bio trenutak kada smo oboje, nakon svega što smo prošli, shvatili da su ljudske potrebe ponekad jače od svega, tih 5 godina nakon smrti njenog muža, bila je bez muške podrške. Nikada nije razmišljala o drugim muškarcima, jer je smatrala da bi to bilo neprihvatljivo za decu i za sećanje na svog pokojnog muža.
Možda je ovo nešto što drugi ne bi mogli da shvate. Ali za mene bilo je važno da sačuvam obraz, da ne sramotim svoju decu i svog muža. Bolje da budem sa svekrom nego da idem sa nekim drugim, bilo kojim muškarcem iz sela, i na kraju završila je svoju ispovest sa rečima koje nisu bile lako izgovoriti i znam da je to za mnoge odvratno, ne mogu da kažem da se ponosim time, ali to je bila jedina opcija koju sam imala. Nisam imala izbora, morala sam da donesem tu odluku zbog svojih sinova. Život mi nije dao druge šanse. Iako mnogi misle da je to pogrešno, bila sam majka koja je morala da se bori za svoju decu i za opstanak. Njena ispovest završava na teškoj noti, jer je bilo jasno da se, bez obzira na sve, život mora nastaviti i da je ponekad potrebno doneti odluke koje nisu uvek logične, ali su jedini način da se preživi. Ova priča nas podsjeća na to kako život može biti nepredvidljiv i kako se ponekad donose odluke koje nas vode ka neočekivanim krajevima. A najvažnija stvar je ona nas podsjeća na to koliko je teško živjeti sa gubicima i boriti se za opstanak.